नमस्कार सांग माने आपण माने केमिति अछंती मु आशा करछि आपण माने बहुत भलरे थिबे। मु आज आपण माननक पई गोटे सुंदर रज वीडियो टे नेकी आसीछि। सेइथेरे आपण माननको किछि शिक्षा पे मिलिबो। तो चलंतु देखिबो चलंतु। गोटे गाय रे दुई जण मा झियो रहउथिला। झियोर ना थिला पूजा आउ पूजा ता मां को ना थिला रिंकी। दिने पूजा ता मां को कहिला, मां जानिचो आमे सांग साथे मिसी कि जो पाखो गां को बुलिया को जाई नथलु सेठी से गां लोक माने केते मजे रे रज महोत्सव पे धूली लगाउथिले। बहुत सुंदर देखा जाउथला। आ सेठु असला परे मो सांग माने पे ताको निज घरे घरे धूली लगाउचंती। मां मो पई भी धूली लगे दिया ना। मां तमे त जानिचो मते धूली खेलिया को बहुत भल लागे। सेठी पे मो पई भी गोटे धूली बांधी दियो। पूजार मां कहिले, अरे झियो धूली बांधिबा कोन एते सहज हेछि। ता पई मजबूत पट्टा दरकार आउ गोटे मजबूत दौड़ी दिया दरकार। रहो मु जाय मार्केट जाय कि किनी आणे। तापरे पूजार मां चली चली जाय मार्केट गले। आउ तापई मजबूत दौड़ी आउ पट्टा नहीं आसिले। घरे पहुंचिला परे घर बाहर गोटे गछटिए थिला। सेठी पूजार मां पूजार दौड़ी को बांधिबारे लागिले। दौड़ी बांधि साइला परे पूजा देखि कि बहुत खुशी हैला। सेई दुली रे गीत गाई गाई दुली खेलिबारे लागिला। बनते डकिला गज बनते डकिला गज बरस की थारे आती सिरज एमिति गीत गाई गाई किछि समय बीती गला। आउ पूजार मां सेठा को आसिला आउ कहिला, अरे पूजा मते लागुची मु तो पई दुली करी के बहुत बड़ा भूल कर देइची। दुली हेला ठारो तो खाइबा पीबा सब भूली गलोनी। चल चल मु तो मन पसंद चकुली पिठा करिची, जा खाइ दबु जा। आउ ता संगे पोड़ पिठा भी करची। पूजा दुली रे उल्लेई कहिला, कौन मां पोड़ पिठा चकुली पिठा हाओ मां चलो चलो खाइबा चलो। एमिति कहि दी मां झियो चली गले पोड़ पिठा आउ चकुली पिठा खाइयाकू। पूजा आउ ता मां चकुली पिठा आउ पोड़ पिठा खाई सारी की बसी पड़िले। आउ पूजा कहिला कि मां एबे मु खाइ सारली एबे मु जाउची दोली खेलिबी। पूजार मां कहिले, हौ हौ जा किंतु संध्या हबा पूर्वरु जल्दी फेरी आसीबू। पूजा कहिला, हौ मां तमे टेंशन नियानी मु जल्दी फेरी आसीबी। एतिकी कहि पूजा दोली पाखकु गला। आउ सेठी जाई देखिला जे ता साको चुकी ता दुली ऊपर बसिची, जिए की पूजा को बहुत हैरान करे। सेठी पे पूजा रागी गला आउ कहिला, अरे चुकी तू एठी का करछु उठ मो दुली रो उठ। अरे पूजा एटा तो दुली ओ हो तू ए दुली केबे कतु मु टिके बाटरे जाउथिली तो सेठी पई दुली के देखि देले बिनी बसी पड़िली। तू ए दुली कह केबे कतु। पूजा रागी कहिला, मु ए दुली आजी ही कली उठ। चुटकी कहिला, अरे पूजा तू एमिति केमिति कहि करलु। मु तते मो दुली रे केते थर बसैछि कहिलु। आउ आज मो दुली टिके छेंडी जाईछि बिली तू मते उठिया को कहछु। पूजा कहिला, तू मते केते बेले तो दुली रे बसिया को देइछु। तो दुली रे बसिया को कोन मो केते थर मांगिछि मते तो दुली छुइया को भी देइनु। जा 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 एडी जा। चुटकी कहिला, अच्छा हो पूजा एथर मु तते मो दुली ठीक हेले मु तते बसैबी। एबे टिके मते खेलिया को दे। पूजा कहिला, तू एठो जीबू ना मु तते मारी के तो मुंह को खंडिया कर देबी। चुटकी रागी गला आउ कहिला, ने तो दुली ने किंतु आज तू मोसा जाहा भी कलु किछ ठीक कलुनी कहि दउची। एबे देख मु तते केमिति हैरान करूची। एमिति रागी रागी चुटकी सेठू चली गला। चुटकी सेठू चली गला परे पूजा तो दुली रे मन खुशी रे दुली खेली पारला। बनते डकिला गज बनते डकिला गज बरस की थारे आसी चिरज। किंतु सेपटे चुटकी ता घरे कांदु थाए। ठीक सेतेबेले ता बड़ भौणी मल्ली सेठीको आसिला आउ पचारला, किलो चुटकी तू एमिति कांदुचु काहेकि। चुटकी कांदी कांदी ता बड़ भौणी को सब कथा कहिला।
ଭଉଣୀ ଶୁଣିକି କହିଲା, କଣ ତୁ ବି ସେଇ ପୂଜା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ଆରେ ହେଇ, ସିଏ ଦୋଳିଟିଏ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ତାର ବହୁତ ଗର୍ବ। ରହ ତୁ ଯା, ମୋ ସହିତ ବାହାରେ ଖେଳିବୁ ଯା। ଆମର ଦୋଳି ହେଇଗଲେ ଆମେ ମିଶିକି ଖେଳିବା। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ସେ ପୂଜାକୁ କେମିତି ପାନେ ଚଖଉଛି। ଏବେ ତୁ ଯା, ଖେଳିବୁ ଯା। ଏଇଆ ଶୁଣି ଚୁଟକି ସେଇଠି ଖୁସି ମନରେ ଚାଲିଗଲା। ଚୁଟକି ସେଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଚୁଟକିର ବଡ ଭଉଣୀ ମଲ୍ଲି ପୂଜାକୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଖୋଜିଲା। ଆଉ ମଲ୍ଲିକୁ ଉପାୟ ବି ମିଳିଗଲା। ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଇଁଚି ନେଇକି ପୂଜାର ଦୋଳି ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ଏଇ ଆଖପାଖରେ ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ଯାଏ ସେଇ ପୂଜାର ଦୋଳିକୁ ଟିକେ କାଟିଦେବି। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ବସିବ, କଚାଡି ହେଇକି ଦୁଲକିନି ପଡିବ। ଯେମିତି ତା ହାତ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆମକୁ ତା ଦୋଳିରେ ବସେଇବାକୁ ଦଉନଥିଲା ନା, ଏବେ ପାଇବ ମଜା। ଏତିକି କହି ମଲ୍ଲି ପୂଜାର ଦୋଳିକୁ ସବୁଆଡେ ଟିକେ କାଟିଦେଲା। ଆଉ ସେଠାରୁ ପଳେଇଗଲା। ମଲ୍ଲି ପୂଜାର ଦୋଳିକୁ କାଟିକି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ମଲ୍ଲି ଗଲା ପରେ ମଲ୍ଲିର ଭଉଣୀ ଚୁଟକି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଚୁଟକି ହାତରେ ଗୋଟେ ଅଠା ଡିବାଟିଏ ଥିଲା। ସିଏ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ପୂଜା, ତୁ ମତେ ସେଦିନ ଅପମାନ ଦେଇକି କିଛି ଠିକ କଲୁନି। ମତେ ଦୋଳିରେ ବସିବାକୁ ଦେଲୁନି ନା। ଏବେ ତୁ ଏଇ ଅଠାରେ ପୁରା ଚିପକିକି ରହିଯିବୁ। ରହ, ଏବେ ତୁ ନାମ ନବୁ। ଚୁଟକି ଭାବି ସାରି କହିଲା, ଆରେ ଏଠି ତ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯା, ମୁଁ ଟିକେ ଅଠା ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଦୋଳିରେ ଖେଳିଦିଏ। ନହେଲେ ଯଦି ସେଇ ପୂଜା ଚଣ୍ଡୀ ଆସିଯିବ ନା, ମତେ ଦୋଳି କଣ ମୋ କାମଟା ବି କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ଚୁଟକି ସେଇ ଦୋଳି ଉପରେ ବସି ପଡିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳିଛି କି ନାଇଁ, ଧୁମ କିନା ତଳେ ପଡିଗଲା। ଆଉ ଚୁଟକିର ଗୋଟେ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚୁଟକି ଚିଲେଇବାରେ ଲାଗିଲା, କଉଲା, ମୁଁ ମରିଗଲି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଦଉଡି ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ମୋ ହାତ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚୁଟକିର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ପୂଜା ଆଉ ପୂଜାର ମା ସେଇଠାକୁ ଦୌଡି ଆସିଲେ। ଆଉ ଚୁଟକିକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚୁଟକିକୁ ଆଡମିସନ କରାଗଲା। ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ବି କରାଗଲା। ଠିକ ସେତିକି ସମୟରେ ଚୁଟକିର ଭଉଣୀ ମଲ୍ଲି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ କହିଲା, ଆରେ କଣ ହେଲା ମୋ ଭଉଣୀର, କଣ ହେଲା? ଠିକ ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ବାହାରକୁ ଆସିକି କହିଲେ, ଆରେ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସେଇ ଛୁଆକୁ ଠିକ ସମୟରେ ଯିଏ ଆଣିଛି ତାର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଏଇନା ଘରକୁ ହିଁ ପଳାନ୍ତି। ସେଇ ଛୁଆର ଡାହାଣ ହାତଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ପୂଜା ଆଉ ତା ମା ଆଉ ମଲ୍ଲି 3 ଜଣ ଯାକ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ରୁମ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଚୁଟକିର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମଲ୍ଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୂଜାକୁ କହିଲା, ପୂଜା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ହିଁ ତ ଦୋଳିରେ ଦୌଡି କଇଁଚିରେ ଯାଇକି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ତୁ ଆମକୁ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଦେଇନଥିଲୁ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲୁ। ଚୁଟକି କହିଲା, ହଁ ପୂଜା, ମୁଁ ବି ତୋର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆମ ଭୁଲର ଉଚିତ ଫଳ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କରିବୁନି। ପୂଜା ସେଇ 2 ଭଉଣୀଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଚୁଟକିର ହାତ ଠିକ ହେଲା ପରେ ଆର ବର୍ଷ ରଜକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ରଜ ପାଳିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବରଷକି ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, ଆସିଛି ରଜ ଲଘେନି ନୂଆ ସଜପାଜ, ବଉଳ ଲଘେନି ନୂଆ ସଜପାଜ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ହଁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ଏଇଆ ଲେଖିବେ କି ଆପଣ କୋଉ ପିଠା ଖାଇଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କି ପିଠା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ପିଠା ମାନଙ୍କର ନାଁ ଗୁରା ଲେଖିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ପଠେଇବେ। ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ପିଠାର ନାଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ମାନେ ବି ରଜ ଭଲକି ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଓଡିଶାରେ ରଜ ହଉଛି ବଡ ପର୍ବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁଠି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ପାଳନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ରଜରେ ରଜ ଦୋଳି ପାଇଁ ଝଗଡା ଲାଗିବେନି କି ହିଂସାବାଦ
କରିବେନି। ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଥାଏ ସେ ସେଇ ଗାତରେ ହିଁ ଫସେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିରୁ କି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ କହିବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହୁଛି। ହ୍ୟାପି ରଜ। ଆସିଛି